offering our Dandavat Pranams at the sacred divine lotus feet of our most beloved Swamiji. We now are in the Yagashala of the Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayajna Yagashala. This Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayajna is a grand Homa Yaga as a part of the Adi Kailasa Shri Nityananda Paramashiva Leela Kshetra Mahayajanam. Adi Kailasa Shri Nityananda Paramashiva Leela Kshetra Mahayajanam is a very powerful ritual that connects us to the intense energy centers that Swamiji has created in the Adi Kailasa Nityananda Peetham as a part of his Avatar Leela. Adi Kailasa, as the name means, is the full-fledged Kailasa ecosystem that His Divine Holiness has created. Swamiji revived the Kailasa ecosystem in the Adi Kailasa Kshetra of Bididi, where thousands of years ago, Paramashiva, in the physical form, sat under the Kalpavriksha banyan tree and revealed the Agamas to Devi Parashakti and the Sapta Rishis, Atri, Bhrigu, Kutsa, Vasishtha, Gautama, Kashyapa, and Angirasa. Adi Kailasa Kshetra is also the Kshetra where the great avatar of Sriman Narayana, Sri Ramachandra Prabhu, received the Vedas and the Agamas directly from Paramashiva. It is in this Kshetra Sri Ramachandra Prabhu delivered the Muktikopanishad to Anjaneya Swami Hanuman. This Adi Kailasa Kshetra is home to the time immemorial Kalpavriksha banyan tree and the Nityanandeshwara Swayambhulinga. In the year 2000, when His Divine Holiness Swamiji realized his avataric mission in his Samadhi, Swamiji saw this Adi Kailasa Kshetra Kalpavriksha with the Swayambhulinga in his Samadhi, and it was revealed to His Divine Holiness that this Adi Kailasa Kshetra is going to be the spiritual headquarters of his grand mission of this avatar, the revival of Sri Kailasa. Paramashiva, in the form of the Adi Guru Dakshinamurti, appeared in the dream of the then owners of this place, the three brothers, and showed the face of Swamiji and commanded them to donate this property to Swamiji. With little money and little support from anyone, Swamiji, out of sheer compassion towards humanity, demonstrated intense tyaga, and with hard work, and above all by the power of his enlightenment, the Paramashivatva, Swamiji has revived the Kailasa ecosystem in the Adi Kailasa Kshetra. Swamiji has performed numerous leelas in this Kshetra. When an avatar or Devata, God, performs a leela, that exact spot where they perform the leela becomes an intense energy center for eternity. For example, Sri Subramanya Swami manifested the leela of Shura Samharam in Tiruchendur. That place still, even today, remains a very powerful energy center to win over all the enmity. In Rameshwaram, Devi Sita made the Shivalinga out of sand, and Sri Ramachandra performed the Shiva Puja to that Shivalinga to get rid of the Brahmahati dosha. Still, even today, that Kshetra Rameshwaram radiates intense energy to wash off even Mahapapa. Same way, in many places inside of the Adi Kailasa itself, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, the avatar of Paramashiva himself, has performed various leelas. Each spot where he performed that leela radiates that same energy that His Divine Holiness radiated in that very spot during that leela. And it is not just today, it will continue to do so for eternity. In the Adi Kailasa Shri Nityananda Paramashiva Leela Kshetra Mahayajanam, we connect with Swamiji in the 9 prime locations where His Divine Holiness manifested great Shaktis
by offering pujas to Swamiji in each of the 9 locations, and then we connect with Swamiji, Paramashiva, in the form of Guru through a very powerful Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga. During this Guru Purnima Utsavam, day before yesterday, we offered worship, puja, archana to Swamiji in the 9 Leela Sthanas in the Adi Kailasa, namely the Kalpa Vriksha banyan tree, the Adi Kailasa Nityananda Kutir, the Ananda Gandha temple, Vaidya Sarovar, Rajasabha Garbha Mandir, the Kala Bhairava temple, the Nityananda Sacred Arts University, the Anandapuri courtyard, and the Tirukailayam courtyard, where Paramashiva himself has installed Dakshinamurti and performed also various other leelas like manifestation of intense tyaga and the beginning of the revival of Kailasa. Joyfully, casually initiated disciples with cracking jokes and spending a lot of times with his disciples in the Anandagandha temple. And same way in the Vaidya Sarovar, His Divine Holiness has installed the 21-foot Navapashana Linga for healing of the whole world. In the Rajasabha Garbha Mandir, His Divine Holiness ruled the Nityananda and still even today rules the Nityananda Pitha Mahasamsthana, being seated on the Mahasimhasana. In the Kala Bhairava temple, His Divine Holiness has manifested himself in the form of Kala Bhairava and has also installed the deity of Kala Bhairava and has given the Kala Bhairava darshan. In the Nityananda Sacred Arts University, His Divine Holiness has revived the sacred Hindu arts and sciences and revived the science of birthing the deities, making the cosmic consciousness Paramashiva, who is beyond the form and the formless, assume the form in the form of the Archavatara. This has been a very passionate Leela of His Divine Holiness. In the Anandapuri courtyard, His Divine Holiness, the Diksha into various manifestations of the state, space, and powers of Paramashiva was done by His Divine Holiness, and through that, His Divine Holiness has graced the humanity and also graced the humanity with various alchemy products to raise the consciousness of human beings. And in the Tirukailayam courtyard, His Divine Holiness has installed all the gods and goddesses and all the 18 siddhas that reside in Kailasa, and has made all those deities become available in that very sthana, and above all has manifested so many aushadhas for the benefit of the whole humanity. By connecting with His Divine Holiness in these locations, we offered the worship, puja and archana yesterday and day before yesterday in these Leela Sthanas, and got entangled with His Divine Holiness Swamiji and received the Shakti Nipata of Swamiji. Yesterday evening, the penultimate day of the Guru Purnima Utsavam, we had the Purvanga Puja and the Japa of the Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga. The Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga is a grand fire ritual in which the powerful Guru Gita mantras, which are revealed by Paramashiva himself, are chanted, and the Guru Mantra, and these Guru Gita and the Guru Mantra, these both mantras are amalgamated and used for offering the ahutis. In this Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga, the Guru Mantra is amalgamated with the Guru Gita mantras, which makes the yaga, the grand fire ritual, extremely powerful. Guru Gita is the great secret revealed by Paramashiva himself to Devi Parashakti, explaining the greatness of Guru. Yesterday, during the Purvanga Puja and the preliminary rituals of this Mahayaga, we had the Vigneshwara Puja, Guru Puja, Punya Vachanam, Panchagavya Puja, Kumbhastapanam, Shatanama Shankha Avahanam,
Sahasranama Archana, 10,000 times Japam of Guru Mantra, and the Guru Gita Parayanam, Guru Gita Japam, in a amalgamated with Guru Mantra. After finishing all the grand rituals yesterday, today we have arrived at the conclusion now for this Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga on this auspicious Guru Purnima day, with the grace and the blessings of His Divine Holiness Swamiji, and also in the very presence of His Divine Holiness himself. In this Yagashala, Mahaganapati, Valli Devasena Sameta Shri Subramanya Swami, Shri Paramashiva, Parashakti, and His Divine Holiness Swamiji are gracing in a grand Alankara in their respective Vahanas. Around this Yagashala, one can see the Dakshinavarta Shankha, the right side open conches, filled with the sacred Tirtha and energized with the sacred mantras, and also thousands of Rudrakshas which are energized by His Divine Holiness in this Adi Kailasa Kshetra are gracing in the form of the Shivalinga, manifesting the power of Rudra, power of Paramashiva, along with the grace and the blessings of Devi Parashakti, which is being manifested through the Mahameru, through the Shri Chakra Mahameru in the Shri Chakra Bindu Trikona Mandalam, which invokes the grace and blessings of Parashakti. Paramashiva and Parashakti are the great and the beginners of the Guru Sampradaya in the Sanatana Hindu Dharma. Their presence is invoked in this Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga, and in the midst of the center of the Yagashala, the Pradhana Kalasha, Swamiji himself is gracing in the Pradhana Kalasha. Swamiji, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, is seated on the Panchasana Vedika and gracing in the form of the sacred Kalasha. After having worshipped Swamiji in the sacred Kalasha, we have offered the Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga along with the Guru Mantra Ahutis today with the grace and the blessings of Swamiji. And as you can see, we have arrived at the grand finale of this Guru Mantra Samputita Guru Gita Mahayaga. One can now have the darshan of Swamiji's form manifested in the Homakunda itself, gracing in the Kavi, sacred Kavi, and all the sacred flowers, auspiciousness, the embodiment Swamiji is gracing. We will be shortly entering into the Saubhagya Dravya Mahayaga and the Purnahuti with the offering of Dandavat Pranams at the sacred divine lotus feet of our most beloved Guru, His Divine Holiness Swamiji. We pray to His Divine Holiness Swamiji for blessing the Saubhagya Dravyaga and the Purnahuti. Om Prataragnim Pratarindragum Havamahe Pratarmitra Varuna Pratarhasina Pratarbhagam Pushanam Brahmanaspatim Pratasoma Mutarudragum Huruna
प्रातर्जितं भगमुग्रगुम्भुरेम भयं पुत्रमधितेर्यो विधर्ता आद्रश्चित्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राज चित्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगदच्चराजो भगेमां धियमुदवदन्नः भगप्रणोदनयगोभिरश्वैर्भगप्रणृभिर्नृवन्दस्याम उदेदानीं मघवन्दस्यामोदप्रपिष्ट उदमध्ये अह्ना उदोदितामघवन्तोर्यस्य वयं देवानागं सुमतोऽस्याम भगयेव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भगः सर्व इत्थोहवीनिधनो भगपुर एदा भवेह समध्वरायो रजो नमन्तदभिक्रावे वजुदवे पदाय अर्वाचीनं वसुभिजं भगन्नोरतमिवाश्व वाजिन आवहन्तो स्वावतीर्वेणतीर्न उषासो वीरवतीस्तदमुच्छन्तु भद्राः कृतन्विहाना विश्वघप्रतीना वेदं पात स्वस्तिभिः सधानः व्योमाग्ने भागिनगुं सन्तमथ भागिनं जिगीर्षते अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमधस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदं यदास्ते भवता पुरक्षाद्यमुदाधहार शक्रप्रविद्वान् प्रविभश्चदस्रः तमेवं विद्वान्नमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयन्ददेवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानः सतन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्वः सम्भूतपृथिवीरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताभि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान्नमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आदभते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मणे ऋतं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे ददब्रुवन् यस्येवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सन्नभो श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ आनन्दो ब्रह्मचारिणः स्वाहा विनायन्दो ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्दो ब्रह्मचारिणः स्वाहा गमायन्दो ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्दो ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोदनोदानः स्वाहा श्रीरामस्य शोदानः स्वाहा सन्ताढघप्रविशानः स्वाहा समाढघप्रविशः स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन्द्वजिमृगे स्वाहा यथा भप्रवतायन्ति यथा मादानर्घरम्
एवं मां ब्रह्मचारिणः धातराजन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशेऽसि प्रमादासि प्रमादज्ञस्व हरिः ओम् द्राते अन्धसस्पते गरुत्रम् नीललोहिता एषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् आधेर्मारोणो येषाम् किञ्चनाममतो यातो रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तदा नो मृगजीवसे इमागुम् रुद्राय तमसे कपर्दिने क्षयजीवाय प्रभरामहे मतिम् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति एतगं हवावन तपति ॐ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति मन्नवानन्नादो भवति महान् भवति ओम् अद्य कृतस्य गुरुमंत्र संपुटित गुरुगीता हवन कर्मणः परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं पूर्णाहुति होमं करिष्ये ओम् ॐ पूर्णाहुतिम् उत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ हां हों शिवाय वौ षट् ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय वौ षट् ओम संचमे मे प्रियंच मे नु कामश्च मे सौमनसश्च भद्रंच मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणंच मे यन्ताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वंच मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे दोश्च मे प्रसोश्च मे तीरंच मे लयश्च मे ऋतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयश्च मे जीवाजुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सूषाच मे सुदिनंच मे ओम ह्रीं नित्यानंदाय वौ षट् ओम् पूर्वे ॐ हां ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे ओम हां विष्णवे स्वाहा दक्षिणे ॐ हां रुद्राय स्वाहा उत्तरे ओम हां अनंताय स्वाहा इति बलिं दत्त्वा ब्रह्माय विष्णवे रुद्राय अनन्ताय इदं नमः ऐश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् ओम् न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ओम श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय महाशिवाग्नये नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि
होमस्य जपसङ्ख्यान् कलशे संयोज्य यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम यत्किंचित् कर्म देवेश सदा सुकृतदुष्कृतं तन्मे शिवदत्तस्य भण्डोक्षभय शङ्कर शिवो धाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगते शिवो सर्वत्र होमस्य जपसङ्ख्यान् कलशे संयोज्य धूर्वदूर्वन्दन्धूर्वदयोस्माभजं देवानामहितस्थितमम्बप्रितमञ्जुष्टितमम्वन्हितमन्दे बभूतममहृतमसि हविर्धानन्दृगंहस्वमात्वा चित्रस्य त्वाजकुराब्रे क्षेमा भेर्मा संयुक्तामात्वा हिंसुषम् ओम ह्रीं नित्यानन्दाय नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि ओम उद्दीप्य स्वदात वेदो भग्निर्जन्मम यमपजीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वमुरुभञ्जगते अभिभ्रदनादहि श्रियामा परिपातया ओम ह्रीं नित्यानन्दाय नमः ओम श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः एकहारती दीपं सन्दर्शयामि मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवजुं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ओम ह्रीं नित्यानन्दाय नमः ओम श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः नानाविधानि नैवेद्यानि निवेदयामि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहेर्बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋतः सामानि यजूगुंषि साहि श्रीरमृतासताम् ओम ह्रीं नित्यानन्दाय नमः ओम श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः अमृतादीपं सन्दर्शयामि
ॐ अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इयमासां विदक्षणम् अविराधन्दुहोतन यस्य भान्तिरक्ष्मजो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृत्तिकाभिरभिसंवधानः अग्निर्नो देवसुविदे ददातु। ओम श्री नित्यानंदाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। नक्षत्र दीपं दर्शयामि। ॐ सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सोमो वायेतस्य राज्यमादत्ते यो राजासिं राज्यो वासो मेन यजते देवसुवानेतानि हवीगंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागं सभाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनस्सुवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति। ओम ह्रीं नित्यानंदाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। ॐ द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्मारो मोजेषां किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवधे इमागुं रुद्राय तमसेकवर्धिने सयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्पङ्ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि सयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्चमनुरायते पिता तदस्यामतव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानवुक्षन्तमुतमानवुक्षितं मानोवधीः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरुषः मानस्तोकेतनये मान आयुषमानो गोषुमानो अस्ते सुरीरुषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदे अविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पूरुषघ्ने सयद्वीराय सुन्नमस्मे ते अस्तु रक्षाचनो अधिदेव ब्रूह्यताचनः कर्म यच्छत् विवर्हाः तुहि श्रुतं गर्दसतं युवानं मृजन्न भीममुपहन्तमुग्रम् मृडादरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवतन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामभवध्यस्तनुष्वमीढस्तोपायतनयाय मृडया मीढस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसानाचरपिनात् बिभ्रदागहि विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः मीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रजोधने वदन्वानि तन्मधे अस्मिन् महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवाश्चिभिकण्ठा सर्वाधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनाने ये पथाम्बधिरक्षयाैलभृदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे शेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि
नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्ते दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं वोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अक्कुज ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो हृदेवमसुरन्तुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयुजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां विधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं ततः तत्त्वज्ञानात् परं न